الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الأخوات والإخوة، في هذه الأيام المباركات التي يجتمع فيها يومان من أيام الله، ميلاد السيد المسيح على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وبعد أسبوع تقريبا ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والله تعالى يأمرنا في سورة إبراهيم في الآيات الأولى من سورة إبراهيم في الآية الرابعة في جزء منها: وذكرهم بأيام الله. يا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر الأمة بأيام الله، وكل الأيام أيام الله، لكن من أيام الله أيام حدثت فيها أمور يجدر بالمؤمنين أن يتذاكروها فيما بينهم. والقرآن الكريم يصف لنا عيسى بن مريم على رسولنا عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا واضحا ناصعا، لا لبس ولا غموض ولا غبار عليه. ووجودنا هنا أيها الإخوة في ديار المسيح، في ديار من ينسبون أنفسهم إلى
المسيح على رسولنا عليه الصلاة والسلام يجعل مسؤوليتنا مسؤولية عظيمة في التبشير به كما ذكر القرآن الكريم. يعني بغض النظر عن وجودنا أو عدم وجودنا هنا، نحن معنيون بأن نشرح للناس كتاب الله تعالى، وخاصة ونحن نعيش معهم. فهذه فرصة أتاحها لنا المولى سبحانه وتعالى أن نذكرهم بدون تعنيف ولا استهزاء ولا توبيخ بما قاله الله تعالى في هذا الرجل العظيم. قال إني عبد الله، بدأ بالعبودية المسيح عليه السلام لما يعرف نفسه، وكأن الله تعالى علم في الغيب أن من الناس ناسا سيؤلهونه، سيجعلونه إلها من دون الله. إني عبد الله آتاني الله الكتاب، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت. ونحن نتكلم عن ميلاد المسيح اليوم بين قوسين بغض النظر عن صحة التاريخ لولادة السيد المسيح، لأننا لما نقرأ القرآن يا الإخوة نقرأ قوله تعالى لما كانت أمنا مريم عليه السلام قاب قوسين أو أدنى من وضع سيدنا عيسى من ولادته، يخبرنا الله تعالى أنه أمرها أن تهز إليها بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والرطب الجني التمر لما يكون صالحا للجني وللأكل لا يتم نضجه وقطافه إلا في شهر تقريبا ليعرفوا أكتوبر تقريبا، لا تقريبا، يعني نحن بعيدون من ميلادات هذه انتهت ديسمبر، لكن مش مشكلة موابخي شهر. فالمهم هو الرمزية أيها الإخوة وليس التدقيق في وقت ميلاد المسيح. وإن كنا عندنا في القرآن الحمد لله القول الفصل في هذه المسألة، فما يهمنا أكثر ليس المخالفة وأن نحدث تاريخا جديدا لميلاد السيد المسيح، إنما هو الرمزية، وخاصة أن نشارك القوم في فرحتهم بمولد عيسى عليه السلام، وأن نذكرهم، لأنه في الكثير من الأحيان الإخوة المسلمون ينزوون في زاوية الحرمة، ونريد أن نجذب كل شيء، كل ما هو إسلامي في مسألة الحلال والحرام. ولت حالة مرضية عند الكثير من المسلمين. عوض أن نغتنم هذه الفرصة نعتبرها يوما من أيام الله ونذكر الناس كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا إمعة تقولوا أنا مع الناس، إذا أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. ففي حفلاتهم فسوق وفجور وانحراف عن المسيح، فليس لأن هذه الانحرافات موجودة أنا ألقي وأضرب بعرض الحائط السيد المسيح عليه السلام والاعتبار بشخصه والتذكير بوظيفته كنبي رسول من عند الله، صاحب أخلاق عظيمة، عنده رسالة عظيمة تلتقي مع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إليه الحديث فيه شيء من الضعف: أنا دعوة أبي إبراهيم، لأنه إبراهيم مش قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عيسى في سورة الصف ماذا يقول؟ قل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، حتى يقول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ثمرة دعاء إبراهيم
وبشارة عيسى عليهم جميعا وعلى رسولنا الصلاة والسلام. فهذه فرصة أيها الأخوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هديه وسنته، أنتم تعرفون جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون بيوم عاشوراء، فسأل الصحابة من أهل المدينة، وهو مكي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من حال اليهود شيء، ما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك. الله تعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البكارة، فيرجينيتي سبيريتوال، ما كان يعرف الكتب من قبل. فلما رأى اليهود يحتفلون بيوم عاشوراء سأل الصحابة من أهل المدينة ما الذي يفعلون هؤلاء اليهود؟ فقيل له هم يحتفلون بيوم نجى الله فيه موسى من بطش فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بتلقائية ببساطة نحن أولى بموسى منه. فالمفروض المسلم اليوم يقول نفس الشيء. تشوف أهل المسيح ونحن نعيش معهم، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كان يعيش معه مسيحيون، وإلا لقال نفس الشيء. فعوض نجبدها الحلال والحرام والبدع ونبدأ يعني ونفر القوم، نقول نحن أولى بعيسى منه. عيسى بتاعنا، عيسى في القرآن الكريم عندنا سور، عندنا آل عمران وعندنا سورة مريم، وفي الكثير من الآيات المولى سبحانه وتعالى يصف فيها هذا الرجل العظيم، هذا النبي، هذا الرسول، هذا العبد. إني عبد الله الذي آتاه الله تعالى الحكمة وآتاه النبوءة وجعله مباركا أينما كان، وأمره كما أمرنا نحن بالصلاة والزكاة، ببر الوالدين وبرا بوالدتي، وكان طيبا سمحا كريما ولم يجعلني جبارا شقيا. وكلمة أيها الإخوة وسلام علي يوم ولدت، فنحن لما نذكره في هذا اليوم نحن في الحقيقة نذكر بهذا السلام الذي ذكره سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ونحتفل بهذا السلام وبديننا، دين السلام. وعوض أنا تمنيت لو بدل أن نرى في التلفزيونات فلان يهجم على المارشي دنوال، وإن كان إنسان مخبول لا علاقة له بدين الله تعالى، فيقتل بعض الناس. والإشارة فقط قبل ما نجي نشوف في الانترنت من الذين ماتوا في هذا الحادث الأسيف، رجل ترك وصية بأنه إذا توفي وأعضاؤه سليمة أوصى بأن تعطى لمن يحتاجون إليها، وبفضل الله أولا ثم بفضل ما بقي له من الأعضاء 6 من البشر 6 بيرسون auront des organes إن شاء الله بفضل هذا السيد الذي قتل في مارشي نوال. يعني هذا السيد هذا اللي ارتكب هذا الحماقة يعني أنجز شيء عظيم ما شاء الله، جهاد في سبيل الله. فعوض أن نرى في التلفاز هذه المشاهد الأسيفة وتلصق هكذا كذبا وزورا بدين الله تعالى، دين الرحمة، دين السلام، دين الهدى، دين النور. أنا تمنيت لو أنه في هذه المناسبات المسلمون المتمكنون من دينهم من قرآنهم يذهبون إلى الكنائس ليفجروا هذه الحقائق، ما يفجروا الكنائس، ويباركون للمسيحيين عيدهم ويذكرونهم بهذه المعاني الطيبة السامية الراقية من دين الله سبحانه وتعالى في حدود الاحترام. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يقول المولى سبحانه وتعالى، ليس استكبارا وليس انتقادا وليس سخرية منهم، إنما هي فرصة أتاحها المولى سبحانه وتعالى لنا ونحن موجودون في هذه الديار لنبشر، لندعو إلى دين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Par ces jours bénis du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ibrahim a
demandé au prophète de rappeler aux gens les grands jours du Seigneur et fait-leur rappeler les jours de Dieu, les grands jours du Seigneur. Tous les jours appartiennent au Seigneur, mais parmi ces jours, il en est qui sont plus importants par rapport aux événements qui s'y sont déroulés. Et parmi ces jours, les jours que nous sommes en train de vivre, les jours qui ont vu la naissance d'un grand homme, Jésus, d'une femme hors du commun, Mariam, paix et salut sur eux. Et dans une semaine, Inch'Allah, nous fêterons aussi, nous célébrons la naissance de notre cher bien-aimé Muhammad, alayhi as-salatu was-salam. Et je disais tout à l'heure que Allah nous a permis de vivre dans ce contexte pluriconfessionnel à majorité chrétienne. C'est une aubaine, c'est une occasion offerte aux musulmans d'exposer les lumières de leur Coran au lieu de fuir la réalité, de se barricader derrière la bid'a, derrière la liste des haram. Noël c'est haram, la fête de... C'est une facilité pour esquiver, pour fuir sa mission qui consiste à exposer les lumières du Coran. Nous sommes censés aller vers l'autre, discuter avec lui, contribuer à faire société ensemble, améliorer ce vivre ensemble, et nous sommes censés connaître ces moments de fête sans y souscrire complètement. Le prophète alayhi salam nous demande de faire la part des choses. Il nous demande de nous ensoucher, de nous enraciner dans le terrain de nos valeurs, sans pour autant se confiner dans un ghetto et vivre entre nous loin des autres. On est censé partager avec les autres les bonnes et belles choses. Nous dit le prophète alayhi salam, ne soyez pas des si avec. Imma'a, c'est un néologisme, c'est un nouveau mot inventé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une contraction entre si et avec. In ma'a, la takunu imma'a, in ma'a, si avec. En disant je suis comme les autres. S'ils font du bien, si, je suis avec. Donc vous voyez une partie de la contraction, je suis avec les autres, avec. S'ils, si, donc des si avec. S'ils font du bien, je fais comme eux. Mais s'ils empruntent un chemin tordu, je fais comme eux. J'épouse l'air du temps, c'est la mode, je fais comme... Non, ne soyez pas comme ça. Soyez, ensouchez-vous, enracinez-vous dans vos valeurs. Et faites la part des choses. Faites le tri entre les bonnes et mauvaises choses, entre les belles choses et les choses moches et laides. Lorsque les gens font de bonnes et belles choses, faites comme eux. Il n'y a pas de la sagesse, comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, et c'est une sagesse prophétique, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sagesse est le gibier du cœur du croyant. Là où il accroît cette sagesse, mon cœur, ton cœur sont en quête de cette sagesse, quel que soit le terrain de son éclosion de cette sagesse, quelle que soit la bouche qui la prononce, cette sagesse, juive, chrétienne, athée, laïque ou autre, dès lors qu'il s'agisse d'une sagesse, moi, je considère qu'elle est mienne, cette sagesse. Je suis toujours en quête, à la recherche. Je suis tel un chasseur qui chasse un gibier qui s'appelle la sagesse. C'est mon gibier, le gibier de ma conscience, de mon cœur. Al-hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. La sagesse est le gibier du cœur, la conscience du croyant. Là où il la croise, là où il la rencontre, qu'il l'attrape, qu'il en fasse sienne. Même si le Coran n'en a pas parlé, même si la Sunna n'en a pas parlé, dès lors que c'est une sagesse, elle doit s'inscrire, Inch'Allah, dans le sens de nos valeurs fondamentales, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si l'autre
produit une bonne chose, une belle chose, je peux la prendre sans problème. C'est pas parce que c'est un juif que je suis, ou un chrétien ou autre, que je suis censé me distinguer de lui. C'est pas vrai, c'est une erreur. Je dois me distinguer des autres dans ce qui est marqueur religieux, dans ce qui est spécificité, particularité religieuse. N'est-ce pas? Une croix, une kippa, ce sont des choses, une statue de Jésus crucifié, ce sont des choses que nous, musulmans, n'avons pas le droit, ni ces pratiques ne sont compatibles avec notre manière d'offrir notre culte et notre amour à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas de cette zone claire, n'est-ce pas? On parle de bonnes et de belles choses sur lesquelles on peut être d'accord, les rois. In ahsan an-nas an tuhsinu. Lorsqu'ils font du bien, faites comme. Mais lorsqu'ils se rendent coupables d'une absurdité, d'une aberration, d'une injustice, et l'injustice, inna shirka la dhulmun azim. Parmi les grandes injustices, c'est le fait d'infliger à Allah un associé. Inna shirk la dhulm. Il n'y a pas pire injustice que d'attribuer à Allah un associé, un enfant ou un père. Voilà. Et donc, lorsqu'on voit des gens dans leurs élucubrations, leur délire, produire des absurdités, le musulman, il est bien enraciné dans son terrain de valeurs cardinales, d'universaux. Alhamdulillah, le Coran, il ne nous a pas laissé l'ombre du doute sur ces valeurs cardinales, sur ces fondamentaux. S'il y a doute, c'est certainement sur des aspects facultatifs et accessoires, et dans une religion, tout n'est pas important. Voilà. Et j'ai dit en langue arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Médine, lui le Mécois, et qui n'était pas du tout averti en matière de livres, avant ce livre, quand tu as révélé le Coran, tu n'avais aucune connaissance des autres livres. Il était vierge spirituellement. C'est ça la signification, je l'ai expliqué une fois, de al-ummi. Ummi, c'est pas l'illettré. C'est pas vrai. C'est pas une qualité d'être illettré, d'être inculte, non. Al-ummi, c'est, pour le prophète, c'est celui qui n'avait aucune connaissance des livres, pour pas que les contradicteurs, les manipulateurs, les imposteurs laissent entendre que le prophète, il a fait un syncrétisme, il a essayé de piocher par-ci, par-là, dans les écritures qui les ont précédées. Il a fait une synthèse et il a produit un nouveau livre. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, le prophète sallam ne connaissait pas les livres avant Al-Qur'an Al-Karim. Et donc lorsqu'il débarque à Médine avec ses compagnons, mais quoi, il constate que les juifs, les 3 tribus juives, fêtaient, célébraient l'Ashura. Et le Nabi spontanément de poser la question aux Médinois, aux gens qui ont offert l'accueil et l'hospitalité au prophète et aux muhajirin, alladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qabl. Et aux Médinois de lui dire, ces gens-là fêtent le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa de la soldatesque de l'armée de Pharaon. Et le prophète sallam de lâcher spontanément sans penser, sans réfléchir, en disant, on est plus proche de Moussa, on est plus digne de Moussa que ces gens-là. Je suis l'ami de Moussa alayhi salam. Je suis plus censé de célébrer ce jour que toute autre personne. Et donc s'il y avait à Médine des chrétiens, parce qu'il n'y en avait pas, s'il y avait des chrétiens et que le prophète sallam aurait vu fêter Noël, il aurait posé la même question et il aurait réagi de la même sorte. Il n'y a pas de raison qu'il produise
une autre réaction, le prophète, et Dieu sait que Isa, le portrait moral, éthique de Isa dans le Coran, il a été magnifiquement dressé et brossé de la manière la plus éclatante possible. J'ai cité un paragraphe de la sourate Maryam, quand Isa se définissait lui-même, il donnait son portrait, il peignait sa fresque morale et éthique, alayhi salatu wassalam. Je suis, et Allah fait exprès de commencer par ce premier élément de description. Inni abdullah, je suis le serviteur de Dieu. Je ne suis ni Dieu, ni demi-dieu, ni un tiers de Dieu, ni l'enfant de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Et cette qualité, c'est la qualité de tous les prophètes. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Exalté soit-il, glorifié, sanctifié soit-il, Allah qui a fait voyager nuitamment, pendant la nuit, sans serviteur. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de qualités, mais Allah a choisi parmi toutes ces qualités la qualité de Abdullah bi'abdihi. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Et fais-le rappeler nos grands serviteurs, les amis de Dieu, les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite Ibrahim, Ishaq, Yaqub, entre autres. Et il les qualifie de serviteurs. Isa alayhi salam ne déroge pas à cette règle, c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a instruit un dernier kitab en matière de livres. Je connais parfaitement le livre, la Torah et tous les livres d'avant moi. Et il m'a élu, waja'alani nabiyya, il m'a élu prophète. Waja'alani mubarakan aynama kunt, et il a fait de moi un dépositaire de bénédiction. Là où je vais, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala m'accompagne. D'où la confusion, peut-être chez les chrétiens, de voir que chaque geste de ce grand monsieur était guidé par la providence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de confondre entre l'instrument d'Allah et Allah subhanahu jalla fi'ula. Ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salah wa zakah ma dumtu hayya. Et il m'a enjoint, c'est plus qu'enjoindre, al-wasiyya, c'est vraiment un testament, un pacte que Allah a pris sur lui de rester fidèle, assidu, constant à cette relation avec Allah à travers la prière et à cette charité avec les hommes à travers la zakat. Aussi longtemps je vivrai, Allah m'a demandé de rester dans cette constance, dans la confiance en Allah et dans la charité, la solidarité avec les hommes. Wa barram biwaliday, et il a fait que je sois tendre avec ma maman. Wa barram biwalidati, excusez-moi, j'ai dit waliday, c'est gravissime comme erreur. Isa ibn Maryam, il n'a pas de père. Vous voyez comment tellement on est formaté qu'un homme est censé avoir deux parents, même en récitant le Coran al-Karim, on se méprend et on se trompe. Wa barram biwalidati. Juste entre parenthèses, même dans un prêche de vendredi et une fois, oui, on est censé de ne pas parler, de ne pas prendre la parole, mais si on voit un verset malmené, il n'y a pas de problème, levez le doigt et dites shir, vous vous êtes trompé sur ça, honnêtement. Parce que parfois il y a des fautes de frappe comme ça, et je ne me rends compte parfois que lorsque je visionne l'enregistrement. Voilà, on n'est pas infaillible, donc n'hésitez pas lorsque l'erreur se fait en matière coranique. Sur le reste on peut discuter après, mais sur le Coran il n'y a pas de tolérance zéro dans le Coran Karim. Et moi, systématiquement, quand on me le fait rappeler, je vous jure
que je suis en larmes et je dis alhamdulillah, al-Ummah, parfois ça vient de Comoriens, des gens qui ne connaissent pas l'arabe. Et lorsqu'ils me rappellent alors, Uqsim billah, je suis tout joie, tout bonheur de savoir que ce Coran, il est sauvé par Allah, protégé par Allah, dans les cœurs des croyants, alhamdulillah. On ne peut pas manipuler notre Ummah en matière de son livre, de sa sainte écriture coranique. Wa barran biwalidati. Donc, il a fait de moi quelqu'un de très tendre, de très compatissant, de très respectueux avec ma maman et surtout ma mère, Marie alayha assalam. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, et il n'a pas fait de moi quelqu'un de dur d'accès comme notre prophète Muhammad alayhi salam. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. C'est le propre de toutes les personnes, les grandes personnes véhiculaires de ce message. C'est pas parce que moi je véhicule le message d'Allah, les lumières d'Allah, que je me permets de rabaisser les gens, de les intimider. C'est pas vrai. Mon autorité que Allah m'a donnée au nom de le Coran, je dois la présenter comme un service. Et rappelez-vous de ce mot, on y reviendra. Comme service, une autorité proposée comme service. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Combien même je commande le bien, le convenable, combien même je résiste au blâmable, je le combats ce blâmable, mais tout ça, tout cet engagement dans la société, je dois le faire sur le mode du service offert aux autres. Moi, je ne me constitue pas une identité contre l'autre. Mon identité spirituelle, je ne la construis pas contre l'autre, je la construis au service de l'autre. C'est Allah qui dit l'innas, en faveur des gens, en faveur des hommes. L'islam, ou bien il est en faveur des autres, ou bien ce n'est pas l'islam voulu par Allah subhanahu jalla fi'ula. Voilà, et voilà, un portrait brossé par le Coran, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sainte écriture coranique, protégée, infalsifiable, insupérable, pour ce qui est de la personne de Sayyidina Isa ala rasulina alayhi salatu wassalam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الجهل ومن الوهم ومن الخرف ومن الفلد ومن أن نرد إلى أرض العمر. نعوذ بك اللهم من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم، يوم الجمعة، يوم ميلاد المسيح على رسولنا عليه الصلاة والسلام، شهر ميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سددت عنه دينا، ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه، ولا ضالا إلا هديته، ولا طاغية مستكبرا جبارا إلا رددته إلى دينك ردا كريما جميلا، وإلا أخذته أخذ عزيز مقتدر. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. ربنا
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين. وأقم الصلاة.